Hello learners, I'm Teacher Bea. So karon, mupusid na ta kung saan paggamit sa grouping data in spreadsheet. Ang atong learning objective kay makahibaw mo sa step kung saan paggamit ang grouping data in presenting spreadsheet. Kaduha, ma-apply ninyo ang grouping sa pag-organize sa spreadsheet data. Before we start, ato sang ilailahon kung unsa na ang grouping. So ang grouping kay mauni ang nag-organize sa mga related data aron sila ma-expand plus sign or ma-collapse minus sign ug makatabang kini nga mas sayon ug mas dali i-manage ang mga daghang data. Now, let's move to the step-by-step on how to group data. First, highlight the row or columns you want to group. Then, go to the Data tab. Next, click Group. Next, select rows, then click OK. So karon, makita na to nga naay bracket sa ibabaw, naay plus sign o minus sign. Kung atong i-click ang minus sign, kay makolapse ang data or mawagtang. Kung ato na po i-click ang plus sign, kay ma-expand ang data or makita o balik. To sum it up, groupings keep our sheet neat by letting us hide or show section when necessary. So now, let's move on how to sort data in spreadsheet. Ang atong learning objectives kay makahibaw mo sa step kung saan paggamit sa sorting in presenting spreadsheet data. Ikaduha, ma-apply ninyo ang sorting sa pag-organize in spreadsheet data. Start. Let's get to know what is sorting. So ang sorting mao ni ang pag-arrange sa data in order like alphabetical or numerical. Like example, names. Pwede siya ma-sort into A to Z or Z to A. So ang A to Z mao na siya ang ascending order while Z to A mao na siya ang descending order. Or pwede mo siya by numbers. Pwede mo siya ma-sort into smallest to largest or largest to smallest. Ug makatabang kini aron ang mga information dali ra masabtan ug mahan-ay. And now, let's proceed to the step-by-step on how to sort data. First, select the column of data you want to sort. Example, names. Then, go to the Data tab on the ribbon. Next, click Sort A to Z. So, kaning A to Z, kaya mo siyang ascending order. Or sort Z to A, mo siyang descending order. Then, after ni mo maklik ang A to Z, kaya mo gawas nga sort warning. So, i-select lang ang expand selection and click sort, then click OK. Then, ang row, kaya na-arrange na siya into alphabetically. O, gina na siya paggamit sa sorting. To sum it up, sorting makes information easier to read by putting in the right order. Together, these tools make working with spreadsheet more neat and easier to understand. That's all. I hope you learned something. See you in my next video. Bye-bye!